Damini debata na sumurung sian salut na roha, ima na mga ramoti aka tete muna dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Turpuk hatani debata nagabe jamita dihita di minggu Advent na parjulu, ima na nenet sian pesalmen bindu 24. Mamuka sian ayat pitu sahatu ayat 10. Songonon mahatana disi. Patuginjang ma tohang muna hamu ale aka harbangan. Patuginjang ma hamu ale aka pitu sian narobi. Asa bongot raja ni hamuliaun. Ise ulaning raja ni hamuliauni ima Jahoba nagogo jala ulu balang. Jahoba ulu balang di hamusuon. Patuginjang ma tohang muna hamu ale aka harbangan. Jala patuginjang ma hamu ale aka pitu na sianarobi. Asa bongot raja ni hamuliauni. Ise ulaning ibana raja ni hamuliauni ima Jahoba Sebaot. Ibana do raja ni hamuliauni ima sahatna. Muna kadongan sa porsaon di bagasan gua rituata Yesus Kristus. Ra di sude aka ruas ni reformanda, Bandung reformanda, dohot na di bagas tabe noaing nga disagihon ra sian panitia sada kegiatan di bagasan Natal di tahunon ima namarsagi dohot dongan di panti HIV/AIDS, di panti jompo aka Bibelfro di sinaksak siantar, dohot di pelangi kasih di si borong-borong aka diakones naung sudah gogo manang naung guarne pensiun mula kata biasana. Muna kadongan sa porseaon tarbege si pareok kudo. Poha bahenon patu pahon bantuan manang patu pahon masagihon nasian na adong nuaing HP masa pandemik 10 COVID-19 na makorhon tu pancariat tabe masuk akal. Boy di jaloroha. Ale muna kadongan sa porseaon ra molo jolo paimota adong marlobi-lobi di hita sahatu sadi andigat pe dang jadi hita marsagi dot dongan ai sohea hita cukup. Sohea hita mandok ngasai be. Sohea mandok kita angabe adiau ngasai be saon lokma lubina di halak. Alani ditiki hahurangan, ditiki molo di bahasa si ganup ari pas-pasan na adong di hitaon. Disido kualitas ni rohata na dumenggan lauma sagihon. Jala ido na dipuji Yesus sian nama balu na mangalihan piliani. Dada di namar lobi-lobi imana, dada sian pasi-pasina alai sian na adongi disagihon ibana. Jadi hirim rohaku sian parbagasan ganup keluarga, ganup pribadi, tatu pahima ulauta. Songon tanda nihita nama masuhi minggu Advent na 4 mingguan. Songon tanda na paradehon dirita lau manumunomu tuhata
rade mahita matsagihon na adong na dihitai otik manang gudang hita bedo na mamboto kantok tabe dakalak jala molo taparohaon di jolon di pintu gereja taon ngadong di si adong mapaket si 100.000 berobat lansia adong ma paket si 60.000 berobat lansia adong ma paket di sidak kuingot PI tu diaper guarni molo dokon merek salah di do argana adong di si bahkan adong na so adong argana ima laho tu hadiah ni ASM na di panti HIV AIDS molo hadiah ASM i buido hita manuor hadiah nai buido pensil buido na arga buido na murah lumubi ma tu yana kota na adong sekolah minggu jujui hamu sisihkan uang jajan mereka ajari hamu yana kun muna na met-meti maparohahon akadongan na makarikoton pangurupion sian hita jadi mulungan umbal ganon ibana jadi pribadi yang peka secara sosial ajari hamu di sini naon isarana atipe ulakai panitia alemap jodah nang sitopul amlo pajulu mulado kepekta au peneng manuhur boneka na mau dedo ayo bereng-bereng di online adong boneka na bui sabta bibuang air ayo adong du boneka songono tapi zaman nami boneka paling dipabalik tangis wah nina tapi adong na bui buang air tu horokku mai asal leonokku manon dibungkus mai usur surat merisi selamat Natal sian guarhu di si dakku boto tu isi hubungkus supa satu panitia mana manongoson halakan mana membagi tu isi itu cara nasongoni molo tu ASM nedo molo yana kota ta jujui anon pesidasa jujui di ikon mangalian molo dong awas niku nedo ikon mangalian huingot dona julu tiki tsunami di kantor pusat adong martumpuk-tumpuk hadiah sian Amerika Serikat dilian matuhami lomom nina tuhami na di kantor pusat buat hamu tu geleng muna dibuat ma dibuka ma adong mana boneka adong mana plaido adong ma macam di si ale adong guarna sian Elizabeth sian Kentucky nina bahasa Inggris di sini bain pangapulion tu akan tsunami HP bahasa tsunami HP taruli tak kuboto songon dia pardalanan itiki alei mana songoni mata cuba noeng mangalehan ita tu halak so tanda halak nei itu adalah pemberian luar biasa adventa di tahunon di bagasan masa pandemikon ta cuba hitam mangaleon sian roha parbagasan ima pangaradio dirita lau manumunomu tuhatta naroi na mambuan si lehon-lehon nama cai arga tu hita salinai pakirimokku berpartisipasilah kita asa molo ngatat buat kertasi ganti naon amu lean tu panitia di suratton di lean bantuan tu si ganti hamu adong di sini parade hiasan Natal nih anon jongjong ma gaba-gabat tadi son tergatuk kita do bagak nih molo holan 5 halak mangalian balima mamainan na sing nai ma kertas gatung-gatung di si roa tergantung hita do yang menghias gaba-gabatan pohon Natali marhite-hite tu pakta lau mangurupi
Jadi salinai itulah cara kita untuk mempersiapkan diri asing ni ganup rumah tangga ala nuaingon banyak dot di rumah saja patu pahamu ma kebaktian keluarga ganup manugut sopola bere kamu na diucupi ulah contoh di do songonakin adong di son olan contoh di alai sasitong na ikon hamudo patu pahoni rap dohot ianakon muna rap dohot dongan sarepe muna rap martangiang hamu disi rap manjahatani Tuhani rap manomu-nomu Tuhani marhite-hite molori taunon sian Lukas sadadut 2 jadi dipayut-yut masani orang anak mulia tema noeng tabigi mahatani Tuhani una kadongan sapor seaon tiki wali kota Bandung Oce Junjunan tahun sadia ida kuingot be rodo tiki Ratu Juliana dohot Pangeran Bernard sian Belanda jadi odo parjolo sahali rotu Bandungon wingot do lawau manomu-nomu dohot bapa nahinan di Jalan Braga maniup bandera Belanda dohot bandera Indonesia ala gudang jolma gudang da timbo di jolokku terpaksa ma di panakok bapak ku mau tu ginjang asa tarida baru adong ba kavaleri di si menjaga ala gudakian jolma doang dang adong be kavaleri na markoda na julu adong marhoda di sini di Bragai mace ribur mamereng ratui ape ulat satokin do mamulu solat songon-songonon do dedo ido hebatna ratu dohot pangeran di dokon itu julu pangeran teh Pangeran Bernard heado muse songoni alidang di negara ta tahun 2010 itu akhir bulan November tulu raja berturut-turut anong tulu pangeran berturut-turut rotu sada negara Finlandia na parjolo Pangeran William sian Inggris na paduahon Pangeran Konstantin sian Belanda na patuluhon ima sahalak Pangeran sian Swedia guarna Daniel bayak kon mabuhamat negara situ sada negarai berturut-turut tolu raja solu pangeran ro pohama persiapan ni macai sibuk alai nagabe sorotan ima Pangeran William sian Inggris idaon songon na aguarna ramah menyapa anak-anak sekon presidenta Jokowi dungi lau tu sikola makatai do tu akajol marisi sehirana ramah ma alami HP sasitongna sudah dipersiapkan sedetil mungkin protokolerna penga dipersiapkan alai seolah-olah seperti alami begitu turun di salam anak-anak ngobrol satokin serana alami apa ada persiapan olan manomu-nomu pangeran di Portibion nani guaran na bahasa Inggris sih Your Royal Highness pangeran yang tinggi itu belum raja dope pangeran dope songonima hebatna yang mulia Pangeran William songonima protokolna pasti ada orang-orang tertentu yang mengatur itu dak sembarangan una kadongan sapor seaon di bagasan guar itu ata Yesus Kristus mulut jaha pesalmen 24 idaut tado dak pangeran yang mulia naro alai raja yang mulia raja kemuliaan
nanaing roi pohado lau manomu-nomui. Molo Pangeran Portibion songoni mah hebatna. Dedo jong jolma disi pai mai maon ona dadang lasni hari. Moloro udan di sido pe manisi jo sotokin dungi molor mamulus ba di tahun udah nih. Sian Portibion do pe naro. Boha moloro raja kemuliaan, raja yang dikjaya, raja ulu balang nina hamusuon. Boha do mulu naroi. Boha hita laho mangarade manomu-nomu raja sisongoni. Itu itulah yang kita ingat sekarang seharusnya nuaing di tiki advenon. Boha do hita manomu-nomui. Nah menurut pesalmenon si David tuh salak raja. Dedo berek kamu jadi turpuk di ahon di Psalmen 24. Imana salak raja nama nuraton taringot tusi alai dang di pabua imana dirina songonna mulia songonna hebat songon raja alai adong musedina imana raja yang mengatasi segala sesuatu, raja yang mengatasi dirina sendiri songon raja na monang marporang na dikjaya na ulu balang nina manang bahasana sebaot yang bisa mengalahkan Roma raja si songoni di tumu-tumu raja ido raja si songoni. Memang aslina turpuk tahun manang pesalmen 24 tahun ima pesalmen manang nyanyian liturgi songon ibadah tahun. Nah parjolo dipakai lau tiki mangusung poti parpadana nih masuk tu Yerusalem. Jadi diusung parjolo. Jadi di bagasan ini adong ma saut menyaut responsoria. Ini mulo tabareng di ayat hidup itu ayat 10 diulak-ulak kon 2 hari songoni. Patu ginjang manina. Eneng raw masuk ma Raja Hamuliaon, isi Raja Hamuliaon ima debatasi paut nin 2 hari diulak-ulak kon, diondol honde. Alai songon halak na porsea hita. Songon adidok ni si Martin Luther. Kunci mangatusi bibelta ima Yesus Kristus. Itu kuncinya. Kunci mangatusi padan narobi Yesus Kristus. Nina imana. Maka kunci mangatusi pesalmen 24 ton ima Yesus Kristus. Songon halak na porsea hita di Yesus Kristus, ia turpuk tahun martudu-tudu tu Mesias neneng ro ima Yesus Kristus. Songon dia do hita manumu-nombu Tuhan jala rajai. Di turpuk tahun didokon ukap sude harbangan. Dedo ukap sude pintu lebar-lebar bidang buka unang satonga-satonga. Dungi patu ginjang ma nina patu ginjang ilma partanda ni halak na Maria tiki manjakon raja nanaing masuk. Dang bui gabe songon na becut alai Maria moloro rajai. Buka selebar-lebarnya. Raja kemuliaan akan datang. Unang becut marlas ni rohama bersuka citalah. Lau manumu-numui. Ninda diturpuk tahun. Noaing molo salinai, molo kompar tuha porseota. Nasi nurakon di pesalmenon, nunga di pasaut Yesus Kristus. Ida utama nanget-nanget da. Di bagasan minggu sadarion minggu Advent, taida jo hasa saut nei
Parjolo 2000 tahun nasalpo di Bethlehem di Barani Pinahan. Di sido parjolo sakali Raja Hamuliaon ro tu portibion. Alai bere kamu ma nangga otik dangadong Hamuliaon di si. Sedikit pun tidak ada. Di pabotohon tu panurira tu parmahan. Na tubuh Raja Hamuliaon lau halaki na dapot holan poso-poso di gincang ni molo bahasa ini palungan panggagatani peak disi dang margelok holan lapindo membukus dang adong nangga otik kemuliaan disi. Hamuliaon nangga otik daktarida disi. Bahkan di Barapinahin. Ditiki dung mardalan sadia liling, ditiki Minggu Palma, di sido masuk Yesus tu Yerusalem, di sido Maria ia sudah jolma, dot akan namangi huton sian Galilea, mar surak-surak, lau disurak kursi Hosana, anak ni Raja dak, di pasu-pasu manaro di bagasan Tuhan ini nak pesalmen 110 alu. Tapi tu dia yang mana lau, dada tu istana ni si Herodes, dada tu istana ni Pilatus, dalai masuk di mana tu bagas joro di Yerusalem di sido ingananna. Bahkan mate mana di hau penar silang, danga dong nangga otik di si Hamuliaon ni Dauta. Nah kadongan sapor siaon di bagasan gua ritu ata Yesus Kristus. Bohado di dia dok kemuliaan nih. Tidak. Tapi di dok Raja Hamuliaon naing ro. Kemuliaanna tidak seperti yang dipikirkan oleh orang banyak. Tidak. Alai ido umbai na gudang jol masalah sangka. Jadi pilit pikiranna balik sa gabe di dokalaki tiki parsilakon ibadah. Muna kadongan sapor siaon di bagasan gua ritu ata Yesus Kristus Roma Raja Hamuliaon. Ali Hamuliaon ni debatasi pata dak songon na adong di bagasan rohata. Noeng boha mahita manjaloi. Bajra, molo dibuka hamu pangukapon manang Wahyu 3, ima hira-hira manang 1 abad dong Yesus Kristus naik tu Banua Ginjang. Adong ma sada kota Laodikia di Turki nuaing. Manang Asia kecil tiki. Belga di sian Jerusalem. Moraan muse sian Jerusalem. Laodikiaon. Andorang so Wahyu pasal tuluon hea do Laodikiaon hona gempa. Hancur sudah kotai. Dungi Roma Kaisar tiki, dia tawarkan keuangan lau membangun kotai. Dangolo halak Laodikia. Molo naengon ra, molo pultak sinabung, hancur sudah sekitari, Roma pemerintah pusat, kita bantu nina keuangan, adaong nina songonima Laodikia. Tidak mau. Ala boido berdiri di kaki sendiri. Dalam waktu singkat, mulak mesti dibangun kotai. Gabe songon, lubi songon na parjuli megahnya. Itu hebatna orang Laodikia. Di si jongjong huria Kristen, gereja di situ, jongjong huria. Huria na sopola hona lele. Laodikia itu tidak terlalu mengalili hal Kristen. Aman di si. Toleransi di situ begitu kuat.
Dedo dangadong nasongon di sigi, di sehat colma, di pamate colma, dangadong di si. Gereja begitu mamora huriai. Sudah program di patupa boy. Ali jahamu ma di pangukaponi. Ternyata di dalam di bagasan na begitu makmur, begitu percaya diri, begitu hebat, ternyata Yesus mulai disingkirkan pelan-pelan. Dan akhirnya Yesus parpudi gabe di luar pintui. Idomben dituktuhi pintui, dipangido imana asa masuk rap mangan dot nasida. Jadi beri kamu jo. Yesus yang seharusnya menjadi pusat komunitas dari orang-orang percaya, gabe di luar. Jahamu Wahyu pasal 3, Huria di Laodikia songonido. Mamora. Program berjalan begitu hebat, pemberitaan Injil begitu hebat, semua begitu hebat. Uang banyak. Tetapi bisa terjadi Kristusnya didorong paksa keluar dari gereja itu. Nuaing pemasa songoni yang menakulun sapor sel. Yesus terdorong keluar. Molo gereja tak merasa kita lebih hebat, nyaman, program kita hebat segala macam. Tapi Yesus di luar. Dia hanya dibicarakan, tapi tidak pernah masuk. Holan dibahas-bahas Tuhani, alidak kaya masuk. Holan tahatai di sermon, alidak kaya masuk tu bagasan rohatta. Dak kaya tapaloas imana, mangula di bagasan rohatta asa gabe baru ngulut. Noaing wahama hita manomonomu Raja Hamuliaoni. Na idaun leado imana. Naido. Hati-hati kita sebagai gereja di HKBP Bandung Reformanda ini juga hati-hati. Jangan jatuh songon Laodikia. Hati-hati. So tungga beta sosak imana keluar pintu. Pikiran kita terlalu memikirkan bagaimana mendatangkan uang sebanyak mungkin. Tapi Kristus tidak ada di situ. Pikiran kita membuah mapatupahan program sehebat mungkin. Luar biasanya hebatnya. Sampaikan orang terkagum-kagum, tapi tidak ada Kristus di situ. Di luar mana manuk tuhi kita paluas jo masuk kan begitu. Yang lebih parahnya unak be dihatai Yesusi di parsaorata ai molo dihatai Yesus pitor lao do tu luar dangadong naro itu lebih parahnya lagi. Jadi apa artinya gereja? Apa artinya persawata? Aina pindah domuni mudar ni Kristus dah hita. Apa itu Kristus dah peswadong? Ini peringatan kepada kita. Tidak manumu. Molo manumu. Wingot tu na julu. Aling megemekel rasi dasa. Roma inang pandita so saut do peau. Tiki di HKBP Siruar. Aja buku diginjang do. Aek ditoru. Batang aek. Suadong aek tu ginjang. Ya mulu maridi ke tutoru. Boro-boro manuci abit. Dedo boro-boro manuci abit. Maridi pesipata malas sih, Pak. Mangalo pabengeng memalas mangangkat aik satur tu kijang wah apa jadina.
Saya iba mengangkat aek songoni. Ido alana gabe hutumpuk ma bajui di kamari. Jadi gudang ma dituhur baju pakaian dalam gudang asa sahali manuci ma. Ape topu ma neng roi nang pandit nata tiki. Neng roh hami batu sini na. Wah kakal nion asa ias sudeon. Dedo. Oh adong koper. Dan adong lemari na jolo tiki. Pamasuk masude tu koper. Dedo. Ududut. Wah padat sekali. Paksa asa bui tutup. Payas mana. Alawalan roi mana tu sih. Ya, bagaimana kita menumun-numun? Songon di ngulut tahun. Yang pertama, biarkan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Di bagasan Parsaorata, Raja Hamuliauni hadir di situ menjadi raja. Gitu. Jadi biarkan dia hadir jadi raja. Bukan dirajai dia. Kan itu. Artinya apa? Jangan kita mengatur dia. Tapi biarlah dia mengatur kita. Nah, songoni berarti ketika menyambut nama nomu imana tabuka marohata asa roi bana rajai gabe raja di bagasan ngoluk. Gabe raja di bagasan hati kita pribadi lepas pribadi. Mangarajai ngolut. Unang adong nasing mangarajai. Tidak. Amata tidak bisa, masih harus Kristus na mangarajai. Inata tidak bisa, Kristus yang mangarajai. Ai mana raja? Ya kuku dang boy, Kristus do mangarajai. Ai bana do raja. Si topa nina diginjang di ayat sada satu ayat ono. Si topa nasana sudi na dong penguasa, pencipta segala macam, dia yang itu. Maka dia biarlah jadi raja dalam hidup kita. Parade marohata songoni. Kalau ada yang lain masih mangarajai bagai rohat tahun, inilah waktunya untuk bertobat. Unang be imana mangarajai. Edo di BG hamu si Martin Buber. Filsuf ni halak Yahudi. Ina imana debata jot do gabe orang ketiga. Maksudna dang oknum ketiga dari Tritunggal halak Yahudi do imana dak Porsea di Tritunggal, di Yesus bedak Porsea. Bahasa orang ketiga, kita serang berbicara tentang Allah tapi kita tidak punya hubungan dengan dia. Gitu. Songonau manon noengon pangunjunan di Parjamita songonawon makatai tarengo tutuhani. Oh Tuhan apa yang adong hubungan nau tutuhani. Pangunjunan besar. Idom bena di ben imana bukuna I and Do si Martin Buber. Gitu. Inilah kadang-kadang yang menjebak kita, madabu kita tu bagasan songoni. Berbicara tentang Allah, bukan berbicara dengan Allah. Itu. Seharusnya kalau kita tiki mengajari hitayana kota taringko tu debata bui masongoni. Alai ditiki di bagasan panombaot tatu debata ikon au dohotho. Saya dan engkau, orang pertama dan orang kedua. Itu. Saya berbicara kepadamu, tutuhani, engkau berbicara kepadaku. Kesongon itu ada hubungannya. Salinai di bagasan Advenon, marilah kita membuka pintu lebar-lebar
Pintu sebagai pribadi, songon pribadi, marsa sahala kita, buka pintu hati kita lebar-lebar, masuk biar dia masuk dan berbicara dengan kita, dan kita berbicara dengan dia. Itu, jucut do molo mar PA, manang mar di hitahun mar sermon. Nah itu, olan pengatuhan inilah teringat Tuhan. Tidak ada hubung sangkut paut. Advent ima tiki mangarade manomunombu si leon-leoni Tuhani na umbalga yang paling besar. Alai si leon-leoni belga di alai paket na geleng. Lea idaun. Itu biasanya kita mengalih hadiah, kotaknya besar lah, biar seperti yang menarik. Dibain bungkusnya semenarik mungkin. Alai dibain Tuhani si leon-leoni isinya berharga, tetapi bungkusnya itu kadang-kadang lea taidang. Apa di dokon disi Raja Hamuliaon na dibungkus di bagasan. Alani yang menakadungan sapor seaon. Taukap ma rohata, tajakon ma si leon-leon na margai. Ima marita songon dia merhite hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu jalinlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Biarkan dia masuk menjadi raja nama ngarajai nguluta. Di bagasan parsaurata songon huria hita masih paingotan hita. Saling mengingatkan untuk membuka hati kita masing-masing untuk raja yang akan datang. Raja naroi lea alai marmulia. Pasu-pasu Tuhani maita saluhutna. Mangaradi dirita mengukap rohata manjakon ibana. Amin. Ale Tuhan mauliate di paingot hodo hami marhiti te hatam neng rodo Raja Hamuliaon ima sileon mina umbarga sian saluhutna Tuhan. Ala ni Tuhan dipangido hodo hami asa mangaradi di bagasan las ni roh hami la manjakon Raja neng roi Tuhan. Urupi hami Tuhan lau paradehon diri asa ukap rohanami. Toktong ma Tuhan pargugui hami asa palwason ho di bagasan rohanami, holan ho maraja na mangarajai saluhut rohanami dot ngulunami, dang adong na asing Tuhan. Mulai tema Tuhan tondi mamangula di bagasan rohanami, malehon gugu di hami, lau patu pahun hatam di bagasan ngulunami. Mari Yesus Kristus tangihun ma tangyang namion. Amin.